जय जगन्नाथ सागवाने जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार मु राहुल स्वागत को आज आउटे भिडियो टी देख सकाल सकाल ट्यूशन सारिकी एत सकाल पर वर्षा हो वर्षा हो आगे आसिकी माने अच्छी हाटर है चलो वीडियो कंटिन्यू करिया आसती राखी नापी गुड़ाए राखी बछा चलती मुझे देखुची यदि वीडियो नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब नियति कर देते चलो कंटिन्यू करे वर्षा हो ना ठीक से वीडियो भी करिया असमय वीडियो एठू जल्दी राखी नहीं पुणी घर को जो वर्षाटा भी आसुच्छे मुझे वीडियो ठीक से करें आरंभ करनी एवं राखी बाकी सब किणाकुणी अदा सैला तेज जो वीडियो आरंभ कली गुड़ाए राखी सब अच्छी नहीं आम दीदी बैग प्रिंट कर सारूँ नेलुणी और देखा बाकी रहा चेन फेन राखी नवा जा वर्षा प्रबल हो बेपार पूरा ठप गोटे भल बार था धड़ा जिन रखी ना राखी खाली धड़ा नहीं धड़ा दरकार धड़ा ठाकुर पाखर लगे अच्छा से गायत्री फीताटा केते गेंडू राखी टे दरकार सुलो राखी टे तो फाइनली 11टा है आसिक पहुँचू हाट राखी बाकी किणी पूरा वर्षा तथापि चलती वर्षा कमी ना देख पूरा उदा पूरा मो पैंट शार्ट पूरा पूरा उदा सब पूरा पिंधे जैकेटा पूरा उदा आसला बेले भाई गोटे नुआ गोटे घंटा आसला देखुँ फायर बोल्ट फायर बोल्ट नहीं फायर बोल्ट ये आसला ये मस्त अच्छे पूरा मस्त अच्छे ना सुनेली कलर ब्लैक अच्छे पेयर करिया पड़ीबाटा ऑन करले जणा पड़िबो खुली लगा कौन कर केते पड़लाटा 1500 जोड़ा 1000 पड़गला चार्जिंग केबल चार्जिंग लगे तो चार्ज लगे तो जे राखी उडा खुला था राखी खुलिया ठीक अछि घोड़ी किंतु अनबॉक्स हेला बढ़िया है कि घोड़ी हां घोड़ा मस्त जिबा ये किसी राखी डिजाइन अच्छी ए नुआ डिजाइन एक सामुकाटा आई हमर जगन्नाथ राखी अच्छी ये गोटे माड़ी टाइप जगन्नाथ धान धान रिजन काम हो धान पूरा बसाई गुल 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 कर बटरफ्लाई मयूर पिकक बटरफ्लाई बटरफ्लाई एटा सामुको सामुको केरम बसाई ता भितरे सामुको राखी ये टिके अच्छी कम दामिका अच्छी ये सब नुआ डिजाइन आई आर सब जहाँ सब नुआ आनी 800 रेट भी आसला जाइसटा माल अच्छी ना देख नुआ डिजाइन थी तार देख नुआ डिजाइन थी तलटा तलटा सब तला दिए गोटे ये नुआटे ये नुआ डिजाइन आई डिजाइन 800 आसलानी 800 आसलानी एटा आसलानी ये नुआ डिजाइन आई गोटे अधिक चेन राखी रही भाई आसी ओम लिखाई आ गए गोल वाला चेन थी काटा गोटे गोल वाला चेन गोल डिजाइन गोटे चेन थी ये सब किसी अच्छे 500-600 भी चेन अच्छी गोटे लव यू वाला गोटे अच्छी ये गोटे अच्छी गोटे चेन पूरा गोल देखु ना चेन राखी गोल गोल चेन अच्छी आके माड़ी राखी गुड़ाई अच्छे आहरी सब डिजाइन अच्छी ये गोटे नुआटे एटा गोटे नुआटे पुराना किसी नुआ मिसाई सजाई आनी कर सी कह किस सी कह किस आई
ମାଳି ରାକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିଲୁ ସେ ବସିକି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଳି ରାକ୍ଷୀ ମାଲ ପୁରାପୁରି ସରିଯାଇଛି ଆମର ଟିକେ ବେଶିକା ନେଇ ଆସିছে ଆଉ ମାଳି ରାକ୍ଷୀ ହଁ ନେଇକି ଗୁଛାতে ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡେଲ ମାଲଟା କାହିଁ ସେ ତାର ଘୁରି ଘୁରା ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଳିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଦେଖନି ମାଳି ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଖି ସାରିଲଣି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆସୁଥିଲା ମୋ ଭାଇ ସକାଳେ ହେଇଥିଲା ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ପୁରା ଆଖି ବୁଝା ହଉଛି ଏଇଟା ହାତୀ ମାଠି ଏଇଟା ମଝିରେ ହାତୀ ଅଛି ହାତୀ ଡିଜାଇନ ଏଇଟା ନେଇଯାଇଥିଲି ଏ ସବୁ ଠାକୁର ପାଇଁ ସବୁ ଠାକୁର ସାଇକେଲ ଗାଡି ଦଣ୍ଡିପଲା ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘରେ ଗୁରୁ ଛେଳି ବିଲେଇ ଏସବୁ ଦୋକାନ ନେଇ ସଜେଇବା ଆଉ ଦୋକାନ ନେଇ ସଜେଇ ଦେବ ସମୟ ଲାଗିବ ପୁରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ପୁରା ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତିନିଟା ଏ ପିଠା ତାପରେ 3 ପିସ୍ ଥିଲା ମୁଁ ତାପରେ 3 ପିସ୍ ଦିନି ଏଇଟା ଫଟୋ ଦିଅ ବମ୍ ଭଲେ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି ତ୍ରିଶୂଳ ଏଇ ଡିଜାଇନଟା ନୂଆ ଡିଜାଇନ ମତେ ଫଟୋ ଭଲ ଅଛି ଆଖି ଦେଖ ଚକ୍ 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 ମାରୁନି ନା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଦେଖ ବହୁତ ଫଟୋ ନବା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି ହଉଛି କ'ଣ ନା କଲରା ଚିପ୍ସ କଲରା ଖାଇଲେ ମାନେ ପିତା ଲାଗେ ଚିପ୍ସ କରି ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ପିତା ଲାଗିବ ନା ଭଲ ଲାଗିବ ରୁବି ଟିକେ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଥିବା ବାଘୁଣୀ ବେଶୀ ଶିକାର କରେ ଏ ଟିକେ ହସି ପକେଇଲେ ଏବେ ଟିକେ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ହାଟକୁ ରାକ୍ଷୀ ନେଇକି ଆଇବା ଆଉ ହଉଛି ଆମେ ଟିକେ ହାଟ ଦେଖିକି ଆଇମି ବିଶେଷ କରି ସାଙ୍ଗେ ହାଟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅପରିଷ୍କାର ଏକ୍ଚୁଆଲି ରୁବିର ମୋର ଯିବାର ଥିଲା ଯଦି ପାଗ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ରୁବିକି ଟିକେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ହାଟ ବୁଲିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ରୁବିକି ନେଇପାରିଲିନି ଆଉ ସେଟା ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ରୁବିଙ୍କର ହେଇଗଲା ସେ ଟିକେ ଘୁଷୁରି ଫୁଷୁରି ଖାଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ହେଲାନି ଆଉ ରାଗିଣା ଟିକେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି ଚେହେରା ତ ସାମ୍ନାରେ ଲଗେଇବା ଆଉ ଭଗବାନ ତମେ ରାଗିଲେ ଲାଗୁଛ ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ରାଗିଲ ଦେଖୁନ ଆଜିର ଖାଇବା ହେଉଛି ଭାତ ତା ସହିତ ଅଛି କଲରା ଭଜା କଲରା ଚିପ୍ସ ଆଉ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଝୋଳ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇ ଦୋକାନ ଯାଇ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ସଫାସୁଫି କରତେ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଯାଇ ରାକ୍ଷୀ ଟଙ୍ଗା ହେବ ରାକ୍ଷୀ ସବୁ ଏଠି ଅଛି ନିଆ ଦୋକାନକୁ ନିଆ ହେବ ଆଜି